आकाशबानी कोलकाता रिया गीतांजलि उछन तालमा खन पौन साय मड़ेगल तुरुई गेटुड तुरुई मीटर रे एहब बना तेहenya सान्ताड़ी आखड़ा तेहenya सान्ताड़ी आखड़ा रिया एतहब रेदा आजम ताबन पे मोहन चंद्र हेम्ब्रम और साउतेन कोआ दासाई सेरें दासाई सेरें पाजम के तबना सेरें किदा को मोहन चंद्र हेम्ब्रम और साउतेन को आर मिद घड़ी तायम खबर आकाशबानी कोलकाता खबर पढ़ाई धनंजय सोरेन
उत्तर प्रदेश रेना हाथरस रे मिद लातार गांताक तिरलावाग धरम नासाव काते गज घटन दिशा दिसम जाकात रे आंदोल लेताड़ कना। मारांग मंत्री मानतान नरेंद्र मोदी दो उत्तर प्रदेश नि मुख्यमंत्री मानतान योगी आदित्यनाथ ठेज गुनाही को दो अड़ी केटेज सासेत एम लगिद ए मेनकावादिया। पनत पुलिस कोई एडीजी अनरी प्रशांत कुमार दो मेनकादा उनी तिरला चेतान धरम नासाव दो बांग हुई अकना लेंबुड अकादे खातिर गज अकना। फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकाते धरम नासाव रना जहान प्रमाण दो बांग ᱧᱟᱢ अकना। पुलिस ठेज लई आकात कथा लेकाते उनी तिरला दो दाल तोल रेना कथा गे मेन अकादा बेबड़ी कमी रेना कथा दो बांग सदर अकादा। नोते कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो हाथरस रे गज अकान घारंज ठेज ñेपेल किन सेना अक्तो तेहेñ अड़ी आट एटकेटोड़े रेकिन ᱧᱩᱨᱮᱱᱟ तायम उनकिन दो पुलिस को ग्रेप्तार केट किना। नोआ घटन रे मुख्यमंत्री मानतीय दो ममता बनर्जी दो मिद ट्वीट तलाते अड़ी आट बेकुसी सदर अकादा। दिसम गमके मानतान रामनाथ कोविंद जानम माहारे तेहेñ मारांग मंत्री मानतान नरेंद्र मोदी दो उनी थुम बारते चालाकावदिया। स्वराष्ट्र मंत्र मानतान अमित शाह खबर और उछन मंत्री मानतान प्रकाश जावड़ेकर हों दिसम गमके जानम माहारे थुम बारते को चालाकावदिया। दिसम रे पारमान बागे 4 घंटा रे आरहों इगे 3,200 बागे मिद जना कोरोना तेको लोहजुरियन तायम गुट लोहजुरिया कान को लेखा तियु अकाना तुगे 2,12,900 इगे पुन बेस अकान को लेखा बड़ काते हुई अकाना इगे पे टुड़ मोड़े पे हिंस। नोआ अक्तो रे आरहों 1,100 इगे मिद जना को गज अकाना। नुकु घालो गज अकान को लेखा बड़ काते हुईना इगे 1,300 इगे जना। पनत रे नित हाबिते 2,95,000 पुंगे रेल जना कोरोना आजार रेको पड़ावकना। नुकु मुद खोना 2,22,900 मोगे रेल जना को फरिया हकना। हानते मिद दिन रे 2,200 इगे मिद जना नोभेल कोरोना तेको लोहजुरिया कना। नोआ अक्तो रे आरहों मोगे आरे जना को गज एन तायम गज अकान को लेखा बड़ काते 4,900 मोगे रेल जना रे तिंगु कना। पारोमेन बागे 4 घंटा रे पुंगे 2,900 तुगे मोड़े गोटांग चिन्ह को बिडो अकदा। नोआ घालो पनत रे नित हाबिते गुट पेगे 2,22,400 तुगे 12 जना चिन्ह हताव काते को बिडो अकदा। लॉकडाउन खोना आरहों किछु छड़ एम काते दिसम जाकात रे तेहेñ खोना अनलॉक मोड़े एहबेना। तालमा स्वराष्ट्र मंत्रक दो होला नोआ अनलॉक मोड़े रेना अनरी को जारी केदा। कंटेनमेंट जोन करे दो तोंगे चांदो रेना पेगे 1 महित हाबी लॉकडाउन बहाल रेगे ताहेना। 11 अक्टोबर तायम खोना सिनेमा हॉल थिएटर हॉल और मल्टीप्लेक्स झिज लगित साय एम अकना। मेनखान ñeñeliye को लेखा दो मोगे हिंस हाबी गे तोल उरिज ताहेना। खबर और उछन मंत्रक नोआ को दिशा विशेष अनरी से एसओपी जरिए कदा। स्कूल कॉलेज और शिखनत माडवा करे 11 अक्टोबर तायम ओघे ओघेते झिज गानो आसे बांग ओना इदी काते पनत और तालमा सासेत दो टोठा चेतान रेगे भरिये गो अकावाट कोआ। ईस्ट वेस्ट मेट्रो चंगारे कमी हुयु खातिर गपा मांग सिमरा 2 टाड़ांग खोना 2 माहा सियालदा उड़न पोल रेना मिद हटिंग बंदो ताहेना। ओना तालारे ओका लेकाना गाड़ी मोटर गे बांग गुनुरुआ सावते ट्राम परिसेवा हों ठाकेत गे ताहेना। सानाम बास कोदो एटा डाहारते सेनोगोआ। नोआ टोठारे नोआ अक्तो रे पार्किंग को हों बांग गानोगोआ। कोरोना रे पड़ावाकानते आरहों मिद डाक्टर ए गज एना। उत्तर 24 परगना रेना अशोकनगर रेनिज डाक्टर अर्घोसेन दो दिशान अस्पताल रे भर्ती लेना। तेहेñ तारासिन उनी दो हानापुरीना। दक्षिण 24 परगना कुलटी रेनिज खबरिया देवाशीष मल्लिक हों कोरोना ते गज एना। पुंगी रेल सेरमा उमेर अनिज नुई खबरिया हड़मो रे डायबिटीज ताहे कना। हार्ट रेना हों अनाट को ñेल ñाम लेना। तेहेñ उनी दो डायमंड हार्बर महकुमा अस्पताल इदी अक्तो हर रेगे आंजेत एना। बांग्लारेन 2 जना क्रिकेटर श्रेयान चक्रवर्ती और मुकेश कुमार कोरोना वीडियो रेना रिपोर्ट पॉजिटिव हेज अकना। होला सीएबी पाहटा खोना 2 जना तिरले घालो गुट पेगे 6 जना क्रिकेटर को कोरोना वीडियो हुईना। सीएबी मेन अकादाय फिजिकल ट्रेनिंग तलाते तोंगे हफ्ता रे बांग्ला दल को सपड़ावना एहब अकना। ओना लाहा क्रिकेट सपोर्ट स्टाफ कमिया को कोरोना वीडियो व्यवस्था लेना। दुबई रे होला निदा कोलकाता नाइट राइडर्स दो पेगे 6 रानते राजस्थान रॉयल ए पहुड़ के दे तायम आईपीएल लीग थोक रेना दोसार जायगा हामेट अकादा। जितकरो लगिन 111 रन बेनाव लगी राजस्थान रॉयल दो
ᱟᱨᱮ ᱩᱭᱠᱮᱴ ᱯᱩᱪᱩᱡ 154 ᱨᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ᱾ ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟᱭᱤᱴ ᱨᱟᱭᱰᱟর্স ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱫᱤল্ᱞᱤ ᱠᱮᱯᱤᱴᱟᱞ ᱥᱟᱶᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ᱾ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜীᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱫᱟᱭ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ। Jawara abon tuti abon napai napai kata raskar abon tahena babon tapa babon keperi raskar abon tahena babon tapa babon keperi Sari sari dhiri mon raskate mone jivi nunum dohoyabon Sari sari dhiri mon raskate mone jivi nunum dohoyabon Jawra abon tuti abon napai napai kata raskar abon tahena babon tapom babon keperi raskar abon tahena babon tapom babon keperi Sari sari dhiri mon raskate mone jivi nunum dohoyabon Sari sari dhiri mon raskate mone jivi nunum dohoyabon Jawra abon tuti abon napai napai kata raskar abon tahena babon tapam babon keperi raskar abon tahena babon tapam babon keperi ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ। ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ। ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤᱭᱮᱫᱟᱭ ᱫᱤᱱᱚᱵᱚᱱᱫᱷᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ। ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱥᱱᱚᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱨᱤᱵ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱱᱤᱡᱽ ᱛᱮᱞ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ। ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱥᱩᱢᱩᱱ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ। ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ
ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱮᱯᱮᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱥᱩᱱᱩᱢᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱦᱞᱮ ᱥᱮ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱵᱟᱫᱟᱢᱤ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱞᱮᱣᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱨᱟᱛᱮ ᱥᱳধন ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱹᱱᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱳধনাগার ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱰᱤᱡᱮᱞ ᱥᱩᱱᱩᱢ, ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱰᱤᱡᱮᱞ ᱥᱩᱱᱩᱢ, ᱯᱮᱴᱨᱳᱞ, ᱜᱮᱥᱳᱞᱤᱱ, ᱠᱮᱨোᱥᱤᱱ, ᱱᱮᱯᱛᱷᱟ, ᱢᱳᱵᱤᱞ, ᱜᱨᱤᱡᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱨᱤᱵ ᱠᱚ᱾ ᱪᱷᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱮ ᱥᱳধনাগার ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱩᱵᱽᱨᱤᱠᱮᱴᱤᱝ, ᱯᱮᱨᱟᱯᱷᱤᱱ, ᱜᱨᱤᱡᱽ, ᱵᱤᱴᱩᱢᱮᱱ, ᱱᱮᱯᱛᱷᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ᱾ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱥᱟᱭᱚᱱᱤᱠ ᱥᱟᱨ, ᱢᱳᱢ, ᱯᱤᱪ, ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ, কৃত্রিম রেশম, সেকারিন, রান মুরগান, আঠা, বেঞ্জল, পলিমার, পিভিসি, গন্ধক, রং এমান কো। নিয়ে বেগর খাদান সুনুম খোনা যাহা গ্যাস ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱥᱤᱱ ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱦᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱜᱟᱲᱚᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱭᱟᱱᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱮᱨᱳᱯᱞᱮᱱ, ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤ, ᱵᱟᱥ, ᱴᱨᱟᱠ, ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ, ᱨᱮᱞ ᱤᱧᱡᱤᱱ, ᱡᱟᱦᱟᱡ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱨᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱠᱚᱞᱠᱟᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱮᱴᱨᱳᱞ ᱰᱤᱡᱮᱞ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। সামরিক সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নাহাগ যুদ্ধ ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিন যুদ্ধ বিমান চালাও লগিতে নোয়া খাদান সুনুম রিয়া ব্যবহার দো আডি গে বাড়তিয়ানা। নিয়ে ছাড়া খাদান সুনুম খোনা যাহা লাক্তিয়ানা লেঞ্জের দহয় লগিত সুনুম কো ᱧᱟᱢᱚᱜ কানা, জেলেকা মোবিল, গ্রিজ নোয়া কহᱚᱸ যন্ত্রপাতি রে ব্যবহারᱚᱜ কানা। ওড়াক করেনা লাক্তি রে কেরোসিন আতে ডিবা, লণ্ঠন, স্টোভ জোল হয়োগ কানা। বিজলি বাং তাহেন রে ডিজেল, পেট্রোল বাংখান কেরোসিন আতে জেনারেটর চালাও কাতে বিজলি সার্ভার হয়োগ কানা। নেপথা নোয়া দো পেট্রোকেমিক্যাল তালমা সে বিরিদ করে আডি গে লাক্তিয়ানা। নিয়ে বেঘর খাদান সুনুম রিয়া যাহা আয়মা লাক্তিয়ানা জিনিস কো ᱧᱟᱢᱚᱜ কানা ওনা দো মানমিয়া নানা হুনার কামির করে লাক্তি কানা, জেলেকা মোম খোনা মোমবাতি, পেরাফিন দো পালিশ কামিরে, অ্যাসফল্ট দো রাস্তা বেনাও করে, বিটুমিন খোনা আয়মা লেকান সাজক রিয়া স্নো সুনুম, মলম কো, ভেসলিন, ক্রিম, বহগ রে অজগ সুনুম, তেজো গজ লাগিদ বিষ, রোগ আজার সাহায় লাগিদ রান মুরগান কো, কৃত্রিম রাবার, প্লাস্টিক, পলিমার, পিভিসি, ফোম, রাসায়নিক আঠা, রাসায়নিক সার, টেরিলিন, পলিয়েস্টার লেকান লুগড়ি, বিজলি বাতি রিয়া আয়মা জিনিস, টায়ার, পাইপ, লুগড়ি সাফা লাগিদ ডিটারজেন্ট, সাবুন, রং, বার্নিশ লেখান আয়মা জিনিস কো তেয়ারᱚᱜ কানা। আবো ভারত দিশম রে খাদান সুনুম ওকা করে ᱧᱟᱢᱚᱜ কানা। ভারত দিশম ফুরগল লাহা দো একেন আসাম পনᱚᱛ রেনা লক্ষীপুর জেলা রে মেনা ডিগবয়, মাকুম, হাগরিজন খাদান খোনাᱜ গে সুনুম ᱧᱟᱢᱚᱜ কান তাহেন। ভারত ফুরগল তায়ম দিশম রে নাওয়া নাওয়া খাদান তুনখি তলাশ বাবদতে কেন্দ্রীয় সরকারাগ কুরুমুটুতে 1955 সালে রে অয়েল এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন আর 1951 সালে রে অয়েল ইন্ডিয়া nyutumতে বারিয়া সরকারি সংস্থা বেনাও হয়ে আকানা। নোয়া বারিয়া সংস্থাওয়াগ কুরুমুটুতে অসম, মহারাষ্ট্র, গুজরাট আর তামিলনাড়ু পনᱚᱛ রে আয়মা নাওয়া খাদান ᱧᱟᱢ আকানা। ভারত দিশম রে সুনুম রেনাগ খাদান কোদো পনিয়া টঠাতে হাটিñ আকানা। আসাম টঠা, গুজরাট টঠা, তামিলনাড়ু রেনাগ কাবেরী নৈ জাপাতে আর বোম্বে হাই টঠা। খাদান সুনুম বাখরাতে আয়মা কাথা গেবন আঞ্জম কেদা, মেনখান নোয়া খাদান সুনুম বাংবন যতন জোগাও লেখান হাপেন দিন রে আডি মারাং এটকেটড়ে সেটেরᱚᱜ কানা। খাদান সুনুম যদি কম ব্যবহার কাতে বন জোগাওয়া তাহলে আবো দিশম কাউডি, সামাজিক আর সাচারহে সে পরিবেশ রেনাগ হো উতনাও হয়োগᱼᱟ। বাড়তি বাং ব্যবহার কাতে জোগাও রেয়াগ বন চেষ্টায়া তাহলে আবোয়াগ নোয়া সাচারহে হো নাপায় বন দহো দাড়েয়াগᱼᱟ। বাং ব্যবহারᱚᱜ কান দাড়ে সে অপ্রচলিত শক্তি জেলেকা সৌরশক্তি, বায়ু শক্তি, গোবর গ্যাস লেকান আয়মা শক্তি সে দাড়ে আবিষ্কার আকান রেহᱚᱸ খাদান সুনুম রেনাগ ব্যবহার গেবন বাড়তি ইদিয়েদা। আর নোয়া খাদান সুনুম রেয়াগ ব্যবহার ওকা লেকা বাড়তিᱜ কানা ওনা রেয়াগ হিসাব দো 1950 খoj 51 সালে রেদো 3.5 মিলিয়ন মেট্রিক টন, 1997 খoj 98 সালে রেদো
84 মিলিয়ন মেট্রিক টন, 2001 খনাᱜ 2002 সালে রেদো 130 মিলিয়ন মেট্রিক টন আর 2006 খন 2007 সালে রেদো 175 মিলিয়ন মেট্রিক টন। নিত হাবিতে বাড়ায় আকানা আবো দিসম রে 660 মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদান সুনুম আর 648 বিলিয়ন কিউবিক মিটার খাদান গ্যাস মেনাআ। নোয়া চেতান রেগে তেঙ্গো মেনাআ আবোয়া টেকনোলজি আর অর্থনীতি। আবোয়া ব্যবহার রেনা মাত্রা নৌকা গে যদি বাড়তি চালাআ তাহলে দারায়কান গেল সেরমা মুদ রেগে আবো দিসম রেয়া সুনুম আর গ্যাস দ চাবা উতারুआ। নিত আবো দিসম রে সেরমা রে মাত্র 33 মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদান সুনুম রাকাব কানা, যাহা দ সারা বছর রে আবোয়া লাক্তি রেনা অর্ধেক খনাং হ কম। ওনাতে সরকার দ আরজাও আর খরচ রেয়া যাহা ফারাক ওনা কম লাগিত তে ব্যবহার বাখরাতে আনে আগুয়েদা। আর নোয়া ফারাক কম লাগিত সানাম কো দিনম এমন চেত প্রতি ঘন্টা নোয়া খাদান সুনুম জোগাও লাক্তি আবনা। যাহা তিনে সম্ভব হইয়া খাদান সুনুম বাদালতে এটা এটা যাহা দাড়ে সে শক্তি মেনাআ ওনা কো ব্যবহার রেনা লাক্তি মেনাআ। পেট্রোলিয়াম কনজারভেশন রিসার্চ এসোসিয়েশন সে খাদান সুনুম জোগাও চেতান খন্দনত গাঁওতা দ 1976 সালে রে সরকার গড়তে খাদান সুনুম রিয়া অভাব কমাও আর জোগাও বাখরাতে বেশ কিছু কামি হরা কয় সাব আকাদা। নোয়া কো বেগর আবো সানাম কো ওকা লেকাতে সুনুম বন জোগাওয়া ওনা রেনাক গে মিট বার হরা। ওড়াক করে সুনুম জোগাও। সুনুম জোগাও বাখরাতে যাহা কাভার এসেট গ্যাস চুলহা সে স্টোভ আর কম সুনুম ল লেকান স্টোভ ব্যবহার হইয়া। যখন এম ইসিনা টুকুজ চেলাং ঢাকনাতে এসেট হইয়া। রেফ্রিজারেটর সে ফ্রিজ খোনা রেয়ার জম ñু ওড়াক রিয়া ললরে মিট ঘাড়ি দহ তায়ম ললয় হইয়া। ইসিন লাহা দাল চাওলে দাগ রে মিট ঘাড়ি লহত দহ লেখান সুনুম কম খরচোয়া। ইসিন সময় দাকা উতুরে লাক্তি সুমুং দাগ ব্যবহার হইয়া। মিটতে সানাম কো জম লেখান বার বার বাং ললো হইয়া আর ভিটামিন কহ বাড়তি তাহেনা। সানামা রেডি তায়ম গ্যাস ওভেন জোল হইয়া। ইসিন কামিরে যাহা দাগ লাগাআ ওনা যদি লাহারে সোলার ওয়াটার হিটার তে ললো হইয়া তাহলে গ্যাস খরচ কমোয়া। যদি সময় তাহেনা তাহলে সোলার কুকার ব্যবহার হইয়া। আতো ওড়াক করে দ গুরিজ রেনা গ্যাস আর সাহান কোতে ইসিন লিখান খাদান সুনুম কম খরচোয়া। আর সম্ভব হই লেনখান ইলেকট্রিক হট প্লেটেড বন ব্যবহার লেখান ভালেআ। কেরোসিন খরচ চিকাতে বন কমা। ইন্ডিয়ান অয়েলে বেনাওয়াকান নাওয়া লণ্ঠন হেরিকেন ব্যবহার লেখান কেরোসিন বাঞ্চাআ। বিজলি বাতি আর বাংখান সোরাল লণ্ঠন বন ব্যবহার লেখান কেরোসিন খরচ কমোআ। রাস্তা ঘাটরে সুনুম জোগাও রেনা উপায়। গাড়ি চালাওরে সানাম লেকান আন বাড়াই হইয়া। যদি সম্ভব হইয়া তাহলে বেশি কায়তে বাস ট্রেন ব্যবহার হইয়া। একলা সুমুং লাগিত মারাং গাড়ি বাং ব্যবহার কাতে স্কুটার মোটর বাইক ব্যবহার উচিত কানা। আর বাড়তি হড় আর বাড়তি সামান তাহেলেন খান তবে আনা মারাং গাড়ি কদ ব্যবহার লাক্তি কানা। ওনাতে সুনুম খরচ কমোআ। একলা একলা বাং কাতে মিটতে আইমা গাতে কো আতে মিট গাড়িতে অফিস আদালত চালাও লেনখান সাগাই কো ভালে তাহেনা আর সুনুম হ বাঞ্চাআ। ট্রাফিক সিগনাল রে গাড়ি কবন বন্ধ লেখান আর রোড জাম কবন এড়াও লেখান সুনুম কম লাগাআ। যাহা গাড়ি করে কম সুনুম আতারোআ অনকান গাড়ি কো ব্যবহার লেখান নাপায়োআ। সময় সময় গাড়ি সার্ভিসিং টিউনিং করাও লেখান সুনুম কম খরচোআ। ইঞ্জিন রে বাড়তি সুনুম আলো ল মা ইঞ্জিন স্পার্ক ঠিক তাহেন মা। নাপায় টায়ার হয় গ্রিজ আর মোবিল কো সময় মতো পাল্টাও লেখান গাড়ি যেমন নাপায় তাহেনা আর সুনুম হ কম খরচোআ। নাপায় মোবিল গ্রিজ ব্যবহার হইয়া। সুনুম বাঞ্চাও রেনা আর মিট উপায় দ হইক কানা সঠিক ভাবতে গাড়ি চালাও। টাটকা জোরতে টাটকা গাড়ি তিঙ্গু আডি জোরতে গাড়ি লাগা আর বাড়তি হামাল লাদে কাতে গাড়ি চালাও রে দ বাড়তি সুনুম আতারোআ। একেন আইন খোনা বাঞ্চাও লাগিত তে দ বাং সুনুম জোগাও আর সাচার হে নাপায় দহয় লাগিত তেগে ভারত দিসম রেন নাপায় নাগরিক হিসাবতে সানাম কোগে সুনুম জোগাও রিয়া লাক্তি মেনাআ। নোয়া কো মানাও বাতাও দ দিনম হিলোआ কামি কো মুদ্রে মিট কামি কানা মেনতে সানাম জুয়ান কো তালারে নোয়া কথা সে আইন আধাওয়া কো হইয়া। ওনাতে দ হাপেন দিন রে সোনা বারাক খাদান সুনুম রিয়া অভাব কমগোआ। সুনুম সাঞ্চাও দহ রিয়া লাক্তি
ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱫᱤᱱᱚᱵᱚᱱᱫᱷᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱨᱟᱢ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ᱾ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱢ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ।